गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नम। आज्ञा हाँ आपण मैंने भावुवे मु कौन पाई गुरु वंदनाटी को बोलिली कारण आज गुरु दिवस उपलक्षे यही ब्लॉगटी मु अपलोड करुँची। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णनकर जन्मदिन सेप्टेम्बर 5 तारिख होइतिबारु मन रखिबा पई प्रतिवर्ष गुरु दिवस पालन करा जाय। सेहीपरि आमर ट्यूशन कुनी कुनी पिला मानकर छोट प्रयासटी। तुटा देखा जाऊन बाबू को सोई पया ही से कौन बे सब हां मु काटी समस्त के आपण काटंदी बाबुल याड याडे बुले साई ऑफ कर दे तमे जीट तीनटा कोन से पाड़ रे नाटक करछ ऑफ कर दे ए करे हैप्पी टीचर्स डे कितने जने आए सब है देखे दे दे मैं ते अरेंजमेंट सब करछो ना ए हां गो पड़ी जो बे दो बेबी को यार गले मोर अब मार तू की नहीं तोरे मार ना कहू मार ना बाप सब ना ना तू भी चला ए दे दे ले मार नहीं बे रेडी कर यार देखला मामा देखै दिया ए चलो मुझे तमें खाई दो ना आपण पिला मानकर ए गुरु दिवस पालन किपरि लगिला निहाती भाबे कमेंट रे जणाइबे। थैंक यू सो मच मोर सब ट्यूशन पिला मानू गुरु दिवस टी एते बड़ सरप्राइज रखि मो
ମୋତେ ତ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଆଉ ମୁଁ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି କି ପିଲାମାନଙ୍କର ଜୀବନ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ, ପିଲାମାନେ ବଡ଼ ହେଇ ଭଲ ମଣିଷ ହୁଅନ୍ତୁ, ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ବାପା ମାଆ ମାନଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ନାଁ ରଖନ୍ତୁ, ଭଲ ମଣିଷଟିଏ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯେମିତି ହେଲେ ପାଠ ପଢ଼ିକି ଭଲ ଭଲ ଜବ୍ କରନ୍ତୁ ବଡ଼ ହେଇକି। ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜିର ମୋର ଏଇ ଦିନଟା ବହୁତ ସ୍ପେସିଆଲ୍ ହେଲା। ଆଉ ମୁଁ ବି ମୋର ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କୁ ଏଇଠାରୁ ଭୂମିଷ୍ଠ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି। ହାପି ଟିଚର୍ସ ଡେ ଟୁ ଅଲ୍ ମାଇ ରେସ୍ପେକ୍ଟେଡ୍ ଟିଚର୍ସ। ମୁଁ ଏସବୁ ଦେଖିଲେ ମୋର ବି ପିଲାବେଳ ସ୍କୁଲ ଦିନର କଥା ମନେ ପଡ଼ିଯାଏ। ଆମେ ବି କେମିତି ଗୁରୁ ଦିବସକୁ ସ୍କୁଲ ଟାଇମ୍ରେ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରୁଥିଲୁ, ସ୍କୁଲରେ ଟ୍ୟୁସନ୍ରେ। ଆଉ ଗୁରୁ ଦିବସ ମାନେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଡ୍ରଇଂ ବନେଇବି, ସେଠି ଗୁରୁଜୀ ଥିବେ ଆଉ ପିଲାମାନେ ଥିବେ, ଏମିତି ସବୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ପିଲାମାନେ ଯାହା ବି ସବୁ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଥିଲା, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ପିଲାମାନଙ୍କର ଏଇ ସରପ୍ରାଇଜ୍ଟା ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ସମସ୍ତେ ଭଲ ମଣିଷ ହୁଅନ୍ତୁ। ଏତିକିରେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଏଣ୍ଡ କରୁଛି। ରହୁଛି। ନମସ୍କାର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।